أولى الصور تقودنا إلى حفل تخرج السنة الجامعية الماضية، حيث تم الاحتفاء بالطلبة المتخرجين وتشويج المتفوقين منهم، وذلك بحضور آبائهم والطاقم العامل بالكلية. وعرف هذا الحفل تخرج شعب اللغات الأجنبية المطبقة تجارة وتواصل، شعبة السياحة والتدبير، هندسة النظم، التقنيات السينمائية السمعية البصرية، تقنيات استغلال الطاقات المتجددة، علوم الرياضيات والمعلوميات، المعلوميات وتسيير المقاولات، وشعبة تدبير الإنتاج السينمائي السمعي البصري. La conférence sur la technologie du solaire thermique à concentration, CSP, a été organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'agence marocaine de l'énergie solaire MASEM et présentée par l'expert américain M. Joe Esquetli, a eu lieu à la faculté polydisciplinaire de Ouarzazate le 5 octobre 2015 avec la présence de M. Samir Rachidi, du doyen de la faculté le professeur Belhassan Younes et de M. Hard. La 5e édition de la journée d'accueil des étudiants a eu lieu le 9 octobre 2015 à la FPO. Cette journée a eu pour but de faire intégrer les nouveaux arrivants au sein de l'établissement en favorisant les échanges entre étudiants et professeurs à travers plusieurs activités telles que des conférences, exposés, jeux, animations musicales et autres. احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بورزازات يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 15 2000 ندوة بعنوان فن الرسم والتعبير الفني، وذلك بمشاركة أزيد من 40 فنانا من 20 جنسية مختلفة من دول العالم. وتهدف هذه الندوة إلى الرقي بالوعي لاستكشاف القوة التعبيرية للأعمال التشكيلية وتعزيز مكانة الفن في الساحة الجامعية. وتميز هذا اللقاء بتنظيم ورشات إبداعية وتقديم عروض وجلسات موضوعاتية. Dans le cadre de la 2e édition du Morocco Solar Festival, une conférence sur les énergies renouvelables a eu place à la FPO le 16 octobre 2015 avec la présence de M. Yves Guyot, M. Laurent Vidal, M. Hassan Bahraoui ainsi que le vice-doyen de la faculté, le professeur Idrissi Abdeljali. La FPO a organisé sa 14e conférence annuelle d'intelligence territoriale de développement durable des territoires vulnérables du 21 au 24 octobre 2015 en partenariat avec l'équipe Action de coordination International Network of Territorial Intelligence et l'équipe LESIAD, Espace, Société, Environnement, Aménagement et Développement de la FPO. Avec la présence de M. Salah Ben Etto, M. Omar Halli, le professeur Younes Belhassan, Mme Isabelle Mouret, M. Cyril Maslow et celle de M. Mohamed Oudada. أضافت مسالك السينما بالكلية المتعددة التخصصات المخرج المغربي مومن السميحي في لقاء ثقافي يوم 22 أكتوبر تضمن محاضرة للمخرج تحت عنوان رهانات الدرس السينمائي بالجامعة المغربية ومائدة مستديرة حول محور جدلية الإنتاج والصناعة الإبداعية تجربة مومن السميحي نموذجا. إلى جانب ذلك عرض نادي فيتوريو دي سيكا أفلام المخرج طيلة الأسبوع، ومن بين الأفلام المعروضة أسطورة الليل ووقائع مغربية وماتيس في طنجة. Formation recherche-emploi organisée à la FPO le 22 octobre 2015 sous le thème Recherche d'emploi, méthode et curriculum vitae, animé par M. Delis Reyi afin d'initier les étudiants au milieu professionnel. Le 30 octobre 2015, la FPO a accueilli un groupe d'hommes d'affaires et universitaires turcs résidant en Suisse et spécialisés dans différents aspects de l'énergie solaire, et cela dans le cadre des relations internationales de la faculté en collaboration avec l'Association des hommes d'affaires turcs et marocains. Cette visite a eu pour but de renforcer les liens entreprises-universités. نظم مسلكي السينما بالكلية المتعددة التخصصات لقاء ثقافيا حول تمرحلات تاريخ السينما المغربية البداية والامتداد يوم الجمعة 30 أكتوبر. أطره مجموعة من النقاد والباحثين المغاربة كمولاي إدريس الجعيدي، أحمد سيجي الماسي، محمد شويكة وإبراهيم الهنائي. ويندرج اللقاء في الوحدة الدراسية تاريخ السينما المبرمجة لطلبة مسلك تدبير الإنتاج السينمائي السمعي البصري ومسلك التقنيات السينمائية السمعية البصرية. En collaboration avec la GIZ, organisme de coopération allemande, la FPO a organisé une formation sur le photovoltaïque, site isolé et connecté au réseau, du 2 au 5 novembre 2015, animée par M. Rachid Moukni, avec la participation de 30 représentants des étudiants, des enseignants de la FPO, les bureaux d'études de la région, ainsi que les représentants du ministère de l'Énergie.
عرفت النسخة الخامسة من دوري كرة القدم المصغرة المنظم بالكلية مشاركة أزيد من 256 طالبا من جميع الشعب موزعين على 32 فريقا. وقد حصل الفريق الممثل لشعبة اللغات الأجنبية المطبقة على المركز الثالث، فيما دارت المقابلة النهائية بين فريق تدبير الإنتاج السينمائي السمعي البصري وفريق المعلوميات وتدبير المقاولات، وعرفت تفوق هذا الأخير واحتلاله للمركز الأول. شهدت مدينة ورزازات تنظيم المهرجان الجامعي الدولي لسينما الشباب من طرف الكلية ومنتدى الجنوب للسينما والثقافة بدعم من رئاسة جامعة ابن زور أيام 17 و18 و19 دجنبر 15 و2000 تحت شعار السينما ملتقى الثقافات. وعرفت هذه التظاهرة حضور وجوه بارزة في الساحة السينمائية المغربية كالفنانة مجيدة بن كيران والفنان القدير محمد خيي، كما تم تنظيم ورشات ولقاءات وندوات دراسية على هامش المهرجان. La faculté polydisciplinaire de Ouarzazate et l'équipe de recherche linguistique, analyse de discours, didactique des langues et TICE, en association avec l'espace Draa pour l'éducation, la culture et la science, ont organisé le 11 février 2016 une journée d'études sur les enjeux des métiers de la communication dans les organisations. La FPO a signé le 27 février 2016 une convention de soutien financier du gouvernement allemand au projet solaire de Middelt. Cette dernière a eu pour objectif de soutenir la filière terre en matière d'équipement didactique d'une technicité sophistiquée. À cet effet, une cérémonie a été organisée en présence de M. Abdelkader Amara, M. Salah Ben Itto, M. Mustafa Bakouri, M. Ali Fassil Fihri, M. Volkmar Wenzel et plusieurs autres personnalités. Un atelier intitulé The Art Storytelling sous le thème Featuring American Filmmakers a été organisé le 7 mars 2016 par Ouarzazate Film Commission, la FPO, le Forum du Sud pour le cinéma et la culture, en collaboration avec le film indépendant américain et l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui avait pour objectif principal de favoriser le soutien entre les États-Unis et les étudiants émergents du cinéma international. Cette rencontre avec des réalisateurs et producteurs américains au cours de laquelle se sont débattus certains sujets autour de la narration au cinéma, l'esthétique filmique et la réception du film par le public. Des ateliers ont été organisés du 8 au 18 mars 2016 dont ont bénéficié les étudiants des deux filières GPCA et TCA animés par M. Claude ont été portés sur les techniques du reportage journalistique et ses phases de fabrication, des activités qui ont mis l'accent sur les techniques d'écriture journalistique, les techniques de prise de vue, etc. نظمت الكلية باشتراك مع المكتب الجهوي الودادي الحسني للقضاة بورزازات ندوة علمية بحول موضوع الجرائم الإلكترونية في التشريع المغربي، وذلك يوم الأربعاء 9 مارس 16 و2000. وأتت هذه الندوة من أجل فتح نقاش موسع بين ثلة من رجال القانون والقضاة من جهة ومجموعة من الأساتذة والطلبة الباحثين المهتمين بالمجال المعلوماتي من جهة أخرى من أجل تسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم. La réunion avec le président de la région de Filelt a eu lieu à Erachidia le 10 mars 2016 avec la participation des conseils des 3 facultés de la région et dont l'objectif était d'impliquer les 3 établissements dans l'élaboration d'une vision sur le rôle de l'université dans la stratégie de développement de la région de Filelt. La faculté a accueilli le 11 mars 2016 la caravane de l'entrepreneuriat qui comprend la 7e édition de Paris pour l'avenir et la 4e édition du concours de projets innovants avec la participation du président de l'université Ibn Zohr, M. Hali Omar, le doyen de la faculté, le professeur Belhassan Younes, du secrétaire général de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, M. Bekrim Ahmed, ainsi que plusieurs acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Des ateliers au profit des membres des corps enseignants et administratifs ont été organisés sur 2 phases, les 11-12 mars et 30-31 mars par l'université Ibn Zohr. Ces derniers ont mis l'accent sur les moyens d'amélioration des performances de la FPO, animés par les professeurs El Madani El Montasser et Abdelatif Rouman. L'ingénieur électromécanicien à la société TSK, M. Michael Verdon, a animé une conférence au profit des étudiants de la filière Terre le 16 mars 2016 à la FPO sous le thème Installation et fonctionnement de la centrale thermosolaire de Ouarzazate, Nour 1, où il a expliqué les différentes phases de construction de cette centrale lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 4 février 2016.
collaboration avec l'association Coup de Main, la FPO a organisé une formation du 12 mars au 2 avril 2016 pour les étudiants de la filière professionnelle terre, intitulée La production de l'énergie électrique, animée par M. Fahd Mendil. Cette formation a comporté un programme regroupant les différentes énergies, hydraulique, thermique, nucléaire, solaire et éolienne. في إطار انفتاح الكلية على المؤسسات التعليمية التأهيلية وبتنسيق مع الثانوية التأهيلية السوبة سلام والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنغير، قام الأستاذ الجامعي حسين زكو أستاذ الكيمياء بالكلية متعددة التخصصات بورزازات بتنشيط لقاء تواصلي مع تلاميذ سلك البكالوريا بحضور أساتذة الثانوية المستضيفة وبعض الآباء في موضوع ما بعد البكالوريا. كما تم إغناء اللقاء بمداخلات لبعض طلبة الكلية الذين رافقوا الأستاذ حسين خلال هذا اللقاء. في إطار الاستعداد للبدء في البحوث الجامعية للدورة الربيعية للموسم الجامعي 15 2016 و2000، وفي إطار المصاحبة الجامعية نظمت الكلية يوم السبت 19 مارس من السنة الجارية دورة تكوينية لفائدة الطلبة الباحثين، سعي منها للمساهمة ومساعدتهم في إنجاز بحوثهم طبقا للمعايير المأمول بها. وقد قام بتنشيط هذه الدورة الأستاذ عبد الجليل الإدريسي والأستاذ أحمد ختوش، حيث كانت فرصة لتسليط الضوء على كيفية مساعدة الطالب في إعداد بحثه وعلى اقتراح طرق لتعزيز قيمة البحث الجامعي وضبط جودته مع توفير الجهد والوقت للطالب. La deuxième édition du festival Hard Zazet est consacrée principalement à la musique punk et metal, une activité qui a duré 3 jours, les 25, 26 et 27 mars, organisée par les étudiants de la FPO. Et à la marge de cette édition, un programme très riche en ateliers dédiés au cirque, projections de films et débats autour des mouvements et mutations de la musique au Maroc et du graffiti. Le département mathématiques, informatique et gestion, en collaboration avec le laboratoire des sciences de l'ingénieur et énergie, l'espace Dar'a pour l'éducation, la culture et la science, ainsi que le club informatique de la faculté, ont organisé la deuxième édition de la compétition universitaire nationale de programmation le 26, 27 et 28 mars 2016 à la FPO. Cette compétition a été ouverte à l'échelle nationale à toutes les universités publiques et privées, avec comme jury les professeurs Mohamed Ben Addi, Salah Din Krit, عثمان المصلوحي، أحمد فؤاد الوفدي وإبراهيم الهبي. نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشراكة مع الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بورزازات الدورة 16 للملتقى التوجيه المدرسي والمهني الجامعي، وذلك يومي 29 و30 من مارس. وحضر هذا اللقاء مجموعة من المؤسسات العمومية والخصوصية لتقديم شروحات للزوار حول الآفاق الدراسية لما بعد البكالوريا. وعرف هذا الملتقى مشاركة الكلية بالوقت أغناه الطلبة لتقديم معلومات حول الشعب المكونة للكلية. La faculté polydisciplinaire de Ouarzazate a participé le 2 avril 2016 à la caravane de sensibilisation Jabel qui s'est installée au lycée Youssef Mtachfin à Msmerir. Cet événement a visé la sensibilisation des futurs étudiants de la commune de Msmerir sur les différentes formations disponibles à l'échelle nationale après le baccalauréat. عرفت دار الشباب بتنزولين تنظيم ملتقى التوجيه في نسخته الأولى، وذلك أيام 7 و8 و9 أبريل من السنة الجارية، المنظم من طرف النادي العلمي مستقبل طلبة تنزولين بشراكة مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ. وقد مثلت الكلية في هذا الملتقى في شخص الطالب عثمان البوني، هذا الأخير الذي قدم جميع الشعب المتاحة بالكلية وطريقة الولوج إليها. واصل طلبة شعبة اللغات الأجنبية المطبقة على التجارة والتواصل اليوم الثالث على التوالي الخميس 7 أبريل 16 و2000 في عطلة الربيع مجهوداتهم من إنجاح الدورة الرابعة للتشجير. ومن أهم العوامل التي تمت مراعاتها لإنجاح هذه الدورة هو اختيار الأنواع النباتية المناسبة لتحمل الظروف المناخية السائدة بعد استشارة مختصين من المديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات بورزازات. قام طلبة شعبة اللغات الأجنبية المطبقة تجارة وتواصل بزيارة لمحطة معالجة المياه العادمة بورزازات ومشروع الحزام الأخضر بالمدينة بحضور السيد أحمد حفيظ المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح والشرب، والسيد يوسف حموزكي المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم ورزازات. وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم شروح مستفيضة للطلبة حول المشروعين.
إحياء لليوم العالمي للشجرة والذي يصادف 21 مارس من كل سنة، نظمت الكلية بشراكة مع جمعية فضاء درعا للتربية والثقافة الدورة الرابعة للتشجير تحت شعار جميعا من أجل بيئة خضراء ونظيفة، وذلك يوم 16 أبريل من السنة الجارية. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة بهدف تحسيس الطلبة بأهمية التشجير وحماية البيئة لما لها من دور كبير داخل المجتمع بصفة عامة، فضلا عن نشر الثقافة البيئية داخل صفوف الطلبة. وقد تم إعطاء انطلاق الدورة من طرف السيدة جميلة مصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر. في 16 أبريل 2016 تم عقد ندوة علمية تحت عنوان لا للعنف في الجامعة. هذه الندوة التي نظمها طلبة شعبة اللغات الأجنبية المطبقة تجارة وتواصل شهدت مشاركة العديد من المختصين في ميادين علم الاجتماع، علم النفس والحقوق، وأيضا حضور السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر السيدة جميلة مصلي. Le studio de la faculté a mis sa régie en marche du 25 avril au 5 mai 2016 grâce à des ateliers au profit des étudiants des filières cinématographiques et audiovisuelles animés par M. Jean-Michel Ravaud. Les initiés ont eu l'occasion de se familiariser avec les outils de prise de vue de la FPO. À cet effet, une couverture médiatique de 5 heures d'affilée de la 3e rencontre des sciences de la Sharia a été également une occasion très bénéfique pour mettre en pratique leur acquis. تحت شعار من أجل ترسيخ الثوابت الدينية والاختيارات الوطنية، عقد المجلس المحلي بشراكة مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية والكلية الملتقى الثالث للعلوم الشرعية في موضوع المقاصد الشرعية في المذهب المالكي بين الأصالة والتجديد، وذلك يوم السبت 30 أبريل من السنة الجارية. وقد تم فتح جلسات للنقاش وتقديم عروض من طرف بعض الأساتذة. Au 30 avril 2016, un atelier sur l'ingénierie et le management culturel a eu lieu à la FPO, animé par Mme Francesca Parazzelli. Cette activité a été une occasion pour les étudiants de la filière LEA d'appréhender la méthodologie et les outils spécifiques à l'ingénierie culturelle à travers une approche interdisciplinaire qui permet de conjuguer le sens de la création culturelle et artistique et la rationalité des règles du management. عرفت الدورة السابعة للسباق على الطريق المنظم من طرف الكلية وتحت شعار الرياضة الجامعية يجسر لتجسيد قيم التضامن والتعايش والتسامح مشاركة قياسية في هذه النسخة وصلت إلى أكثر من 1300 مشارك من جميع الفئات. ونذكر أن السباق أجري على مسافة 10 كيلومتر، وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية وكما جرت العادة تم تتويج أصحاب المراكز الأولى.